तो हे गाइस नमस्कार गुड मॉर्निंग आउ गोटे ब्लॉग को आपण माने वेलकम सेटा पार्ट 1 थिला एटा पार्ट 2 आपण माने बाहर गई छ बाहर बहुत टायर्ड हो जइछु एबे बाहर की आउ गोटे लोकेशन जी को बुले से कोलकाता भीतर कोन को अछि म्यूजिक इवेंट एरिया सब अछि हमें भी देखिबू आपण माने भी देखिबू जारे की देखिबू गाड़ी भारी कोन मु कहि जाउ मु भी जानि खाई रहिछु अब पेंधर पिन देछि भलो से देखिबू सकाळ वीडियोटा करिया नै कारण बहुत माने टेंशन के जमा दुआ मुंडो खराब हो गेला काली पुरे तो मुंडो खराब हो आपण माने देखिबू बहुत गपले आपण देखिला बाय पूरा करमंगा को कोली पूरा चलती आ मिक्सिंग पूरा मसला फसला देखि भागेबे पूरा बैक्टीरिया पई अछंदी बैक्टीरिया जिबे बोले जो एक्साइटेड होउछने माने बप्पा जा हो आपको देखो हट्टी वाली पूरा सॉक्स पका लिया ये वाला सॉक्स पका दो अच्छा नहीं लगेगा अच्छा देखो कहीं केम देख ओहो क्या बात है क्या बात है क्या बात है थोड़े खाई ले ठीक ट्राई करी के बड़ी बा बड़ कोन कहे पे जाउ छे खट्टा मीठा पाग है ये कोली है ए माने खाली चाटी चाटी आंगुडी जाउचंदी एटा कोन हबो आउ रेडी तो कोलकाता केमति लागछि केमति लागछि से माने कैमरा जो ब्लॉग रे देखियो कैमरा लागछि ए विक्टोरिया मौसा मागिले मौसा उठी पैसा दे बढ़िया गोलाप फुल ये बैक्टेरिया पाखे मिलूँ सब पियर गोलाप फुल पहली पहली बार मोहब्बत की है प्रेम कहानी सरीगला देखिए ये झालमुड़ी पका बिका ड्रागन फूड है सब ये गोलगप्पे चाट बिका चश्मा बिका 100 बिका चश्मा लगाओ ना सर क्या नाम है आपका लगाओ ना चश्मा आ तेरी रोज रास्तार आ भिक्टोरिया भितर को जहाँ किसी सामान नबार अच्छे देखी पार तो ये केते गुड़े अच्छी आ मामुन को तो भोक लगे सी खाली मरी जाऊँ खाଇବା सिंगड़ा आउ कि नहीं सिंगड़ा आर सिंगड़ा भाई ये भल सी भल नहीं नहीं कुछ नहीं खावे ये भिक्टोरिया गेट जो एंट्री मारे ना भीतर को देखो तो नजारा बहुत भल अच्छे दीदी के पीछे पीछे चलते हैं दीदी कहाँ पर चलते हैं चलो ओ माय गॉड मॉर्निंग व्यू फाइनली ये जगह पहुंची गए ना टिकेट हो सारे तो आम एना भितर को एंट्री मार्चु चलो देखिए भितर कौन कौन एंट्री करें मामूनी कौन कहना चाहते चलो भल जगह के भल रुना ना सब कौन कर हौ चलो देखिए भितर एंट्री कर सारे 3000 ये साइड सब जाऊँ बैक्टेरिया देखिले बैक्टेरिया ये सब पानी जगह मेमोरी विक्टोरिया कहे ये पानी जगह अच्छी एपट सब देखिए ये है हमारा चलो आगु कौन होची देखिए एटा मझीटा मेनटा देखा खरा तो हो देखा जाऊनी कौन करे सब ये फटो उठे बोली होउछन समस्त कौन करबा को तमे भी वाइट मना कुछ रील्स करा पे शूटिंग करा कौन करे अरे हम कहला तो आइछु आ देखिया मैं वीडियो करा पे तो ये तो हला चश्मा लगाओ ना सर नाम क्या है चश्मा लगाओ पिंगुइन पिंकी जी पिंकी मैडम चप्पल माने ये माने पिंडी जाइए देख खाली काउंदा बढ़िया मुह करती भल पिलाटा मामा टे जाके गेल करदेव मौसी टे जाके गेल करदेव टे जा टे
ताके बापा टिके रागी गला कांदी पके हां गेला हे गेला चला सुंदर हेची देखि पारथिबे आपण एडी खाली फोटो शूट खाली चलछि एटा देखो पूरा बाहर नु या श्योर बाहर लोकेशन एटा हूँ बैक साइड रे चलची काम जो अधा है आउ केते दिन पर आसले जाइए बैक्टेरिया माने बुली साइलु तापर एबे न्यू मार्केट जीवु देखिले जति देखिले भलो कमेंट लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया में भूलिबेनी केबे एबे न्यू मार्केट जीवु कोलकाता रे आपण माने देखिए कोन होती देखिए हां एई भी एले मोई देखन हम न्यू मार्केट आछी न्यू मार्केट तबरा में साइड बहुत भीड़ ये गगलेस नहीं गली बट मामुन दीदी एपर्तंत चॉइस भी करेनि कोटा नब बट एटा तार फेवरेट चॉकलेट गगलेस बोली आ एपटे भैनिटी नबार कोन चलछि दीदी कोन एटा नबार इच्छा अछि चाट देखिया आम भुवनेश्वर चाट यही चाटा देखिया कौन भोक लगे चाट खाई देखी बात ये चाट ऑर्डर कर ठीक है बाद में देखो खाइया चलছে মানে সকাল সইলে খাইয়া চলছে তো দেখতে পাচ্ছেন মামুনি হ্যাঁ মামুনি
କେତେ ଭିଡ଼ ଖାଉଛୁ କୁଆକାଇ ଚାଲିଛି ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଲୁ ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଦିନ 10ଟାରୁ ଆସିଲୁ ଆସିକି ହେଲାଣି କେତେଟା 5ଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟରେ କିଣି ସାରିଲୁଣୁ ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହା ପାଇବୁ ସେଇଆ ମିଳିବ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି ଥକି ଗଲୁଣି ବି କୋଉଠି କ'ଣ କିଣିପାରିବ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କିଣିକି ତମକୁ ଦେଖେଇବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ବି ଆଣିଲୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବାଏ और नुआ लगेज आछि देखंतु बड़ा वाला देखो इसको खोलेंगे छोटी छोटी के मांगो किलो पकड़ ଗୋଟେ ହଳ ଦି ହଳ ତିନି ହଳ ଚାରି ଆମର କେତେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ମୋର ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଶମା ଆଣିଛି चश्मा लगाओ ना क्या बुआ दिखता है देखो एटा देखो चश्मा लगाना क्या नाम है आपका एटा भी गोटे छोट बैग हम गेली गुंगुली पाई आइची गोटे एटा बांधी भल लागले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कहू जाऊ एटा देखियो लेहंगा पे हमें इलेक्ट्रॉनिक सब आनी ମୁଁ ଏଟା ମାମାକୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛି ସରପ୍ରାଇଜ ଏମି ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କଭର ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଆଣିଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବ୍ୟାଗ ବି ଆଣିଛି ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ନେଇଯାଏ ଆଉ ଏଇ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଆଗ ରଖି ସବୁ ଏଟା ଚକର ଆଣିଛୁ ମାନେ ମାନେ ଗୋଲ ମାର୍ଟେଲ ବାଲା ମାନେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଆଣିଛୁ ଏଇଠି ଇଏରେ ପିନ୍ଧିବୁ ଲେହେଙ୍ଗାରେ ପିନ୍ଧି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା এইটা দুইটা भी আনছু আঙ্কেল वाला পিন্ধিবু গোটে সাইড র লেহেঙ্গা রে এটা পুরা আমি ঘুমারে হবু পুরা রাজস্থান এটা হলা সিমিরো চশমা महात्मा गांधी नहीं ये हला मिस्टर पिलंगा मारी এটা সিলভার কালার আছে বাউজি देखिबे तो सब कैमरा नो कैनर अछि समस्त माने हमर तो आइटम हो एटा माउस रास्ती पूरा चप्पल देखो एटा मो माउसी देजी देखिबार थिबे एमती मु पिंदी भी बाहर स्टार्ट एटा मो नाइट सेट माने आज मु बाबांकर मिनिमम मोर मिनिमम 20,000 खर्च हो कहीं लेहेंगा पैसा ये पैसा मैं छोट मोट जिन सब बाबा देती पैसा मुझे निजे किणी ताको दूसरी मामा को गिफ्ट देली आ बाबा मैं किसी किनी सब किनी मामा आमर गोटे देखी पारे यहाँ सुइटर आसी सुइटी जो भिडियो कर मांगीदेव एमती धरिकी माउसी समस्त जो कहते जो भुवनेश्वर जाकि कलिकता आनब जो सस्ता माल मिले किसी सस्ता नहीं आमर मार्केट बिल्डिंग रे सत्य से पड़ो कि कलिकता के सस्ता मिले पैसा खर्च हो चंदा है बुलिकी आसे कि ना अधिक डबल रेट देखिए देखी पारे मो बाबा आनी हाफ पैंट मो बाबा सब आनी किसी आना कहबनी मोर दीटा आला सिमीर दीटा देखिपारे एटा सब आम भौणी आनी देखो ये साइड देखो व्हाइट रो गोटे ग्रीन कलर आ गोटे ब्लैक कलर सब आनी नहीं देख पटिगल एटा मामार सार्ट आस देखिए सार्ट मैंने जो कुर्ती गला आईटा भी पैंट तार सेट सब आस देखिए तो ये कलर सब भल लगे कमेंट कर जन पटिगल এইটা भी गोटे ड्रेस देखिए এইটা बाहर कर এটা पूरा ये स्टाइल देखियो मस्त लागुची पूरा कष्ट लागुची এটা गुलिरी पाई आइची जुगुलो देखो जुगुली भाई तो मस्त आसी अनारकली टाइप रो माने अनारकली नहीं जो ये टाइप को এটা सारारा देखो पूरा मेन जिंस अछि मो मामा मो पे आंछि पानिया देखलो ए बढ़िया अछि এটা নকর লাগান এটা দুইটা লিপস্টিক আসছি তারপরে এটা মোর আনছি সিরাম মেকআপ হওয়া পূর্বরু অয়েল লাগালে তার গ্লেজ আসবে সিরাম দেখবাতি
এটা বুট আসছি লাইট জ্বলব তুই লাইট মারি দেবা মুড়ি দিও না এই লাইট জ্বলিবনি এইটা হলো जो रंगीन है रंगीन विराट नगर स्टार्ट এইটা হলো সিমির দেখিবা তুই সিমির পুরা যাত্রা করিও পুরা ও মাই গড जो टाइगर जिंदा है पिनथिला जो सलमान खान सेई टाइप रो बुट আসছি মানে সেটা সে তার ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସେଇଠି ନା ଫୁଲ୍ ଟୁ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଲେହେଙ୍ଗାର କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଥିଲା ଆଉ କେମିତି ଆମକୁ ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ ହଉଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଆମେ ଆଣିଛୁ ତ ମାମୁନି ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କଲେଜ ରେ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ହବା କଥା ନୁହଁ ଆଉ ମାମାର ବି ଶାଢୀ ତ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ମାମୁନର ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ପୁରା ମୂର୍ଖ ଭଳି ଭଲ ହବ କଥା ନୁହଁ ଟିକେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବ୍ୟାଗ ରଖୁ ତାକୁ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ବାହାରିବୁ ମାନେ କୋଲକାତା ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖରାପ କରିବାକୁ ଦେଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଅଧିକ ରେଟ୍ କହିବାକୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହଁ ଆଉ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଅସନା ଜାଗା କୁହନି କୋନି ମାନେ ହଁ ଆଉ ତମମାନେ କୁହ କେମିତି ଲାଗିଲା କଲିକତାରେ ବୁଲି ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଇନା ଖାଇ ପିଇକି ଏଇନା ଯିବୁ ଟ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେରେ ଅଛି ତ ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଯୋଉ ଗଳିକୁ ଦେଖିବା ସବୁ ଗଳି ଏକା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଘାଉରା ହେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ତ ଯେତିକି ଡିଜାଇନ ନାହିଁ ଏଇଠି ସବୁ ଡିଜାଇନ ସବୁ ମିଳିବ ଆମେ ଖାଲି ସପିଂ ସବୁ କିଣି ହଉ ଆମେ ଖାଇକି ବାହାରିକି ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେସନ ଜାଗାଟା କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ଆମ ଏଇଠି ସଫର ଆଜି ସରିଗଲା ତ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ଗାଇସ୍ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘରୁ ତ ଏଇନା ଯାଉଛୁ ଦେଖିବାର ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆସି ସାରିଲୁ ଷ୍ଟେସନ ଟିକି କୋଲକାତା ଷ୍ଟେସନ ତ ଆମେ ଏବେ ୱେଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟାଇମ୍ କେତେ ଏଇଠି ଷ୍ଟେସନ କୋଲକାତା ଷ୍ଟେସନ ଘରକୁ 10:30 ହେଇଯାଉ ଘରକୁ ବିଦାୟ ରଜନୀ ଯାଉଛୁ ଆଜି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇ ସିମି ଯାଉଛି ମାମା ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଳଉଛୁ ଆଜି କୋଲକାତାକୁ ଛାଡ଼ି କୋଲକାତା ବାଏ ବାଏ ବାବା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଛୁ ଏବେ ଯିବୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ମୋତେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯିବା ପାଇଁ ଖାଲି ସପିଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆହୁରି ପଇସା ଥିଲା ଆହୁରି ସପିଂ କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଯିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ ତ ଚାଲ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଯାଇ କରିବୁ ଓକେ ଦେଖିବା ଟ୍ରେନରେ ଆମେ ବସିଗଲୁଣୁ ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଲକାତାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଉଛି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ହଉ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ବାଏ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ତ ସଫରଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କୋଲକାତାଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତମେ ବୁଲିକି ଆସିପାରିବ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମୋତେ ହାଲିଆ ଘରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ କୋଲକାତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଦେନ୍ ଘରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ତ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବଟ୍ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥର ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଛୁ ଆଉ ଏବେ ଖାଇବାର କିଛି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲୁ କୋଲକାତା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 2ଟା ପାର୍ଟ 1 ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ତମେ ଦେଖିଦେବ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କିଛି ତ ତମେ କରୁନ ଛାଡ଼